हेलो एवरीवन वेलकम टू सास्मो स्टडी चैनल आमर ये चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आम चैनल एहपरी नुआ नुआ वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँफल आपण मैंने आम चैनल नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे देखिपारे। चलते आज आम डिस्कसन करवा +3 50 सेमिस्टर कंपलसरी सब्जेक्ट एक्सिस एंड वैल्यूज केतोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। किए पोषण अभियान को भारत में शुभारंभ कराइथिले? 2018 मसीहा मार्च 8 तारिख में भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान झुणुठारे पोषण अभियान शुभारंभ कराइथिले। असुस्थता समय पुष्टिकर खाद्य कहीं गुरुत्वपूर्ण मन होता है? उत्तम पुष्टिकर खाद्य व्यक्ति विशेषଙ୍କ शरीर को आवश्यक पुष्टिकर खाद्य जोगाई एहार पुनरुद्धार एवं एहार मुख्य कार्यगुड़िकर मरामती और रक्षणाबेक्षण पाई आवश्यक करुथिबा अवस्था सुस्थ हेबारे साहाय्य करिथाए। वयस्क मानकर प्रति दुर्व्यवहार केते प्रकार कौन? वयस्क मानकर प्रति दुर्व्यवहार शारीरिक निर्यातना, मानसिक निर्यातना, यौन शोषण, यत्नकारी द्वारा अवहेला किंबा त्याग, आर्थिक शोषण, स्वास्थ्यगत क्षेत्र में अवहेला जोगु वयस्क मानक प्रति अत्याचार केतेक प्रकारर अटे। भारतीय आईन व्यवस्था सकारात्मक नीति कौन? कौनसी भारतीय नागरिक को केवल जाति, धर्म, लिंग एवं वंश, जन्मस्थान आधार रे भेदभाव करा जाई पारिबो नाही किंबा कौनसी चाकरी किंबा कार्यकाल रे योगदान देबा पाई बारण करा जाई पारिबो नाही बोली भारतीय आईन व्यवस्था थिबा सकारात्मक नीति पदक्षेप ग्रहण करिथाए। भारतर केउं राज्य प्रथम करी तृतीय लिंगी मानकु खाद्य, पेंशन, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, मागणा गृह जोगाई देइथिला? ओडिशा भारतर प्रथम राज्य भाव तृतीय लिंगी मानकु खाद्य द्रव्य, पेंशन, चिकित्सा और शिक्षागत सुविधा सह मागणारे गृह जोगाई देइथिला। एबे आमे देखिबा 2 मार्किया 5टा। दुर्बल गोष्ठी कहले कौन बुझ? समाजर जो व्यक्ति विशेष शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में सेमानकर सर्वनिम्न आवश्यकता हासिल करिबारे विफल होइथांती सेमानकु दुर्बल गोष्ठी बोली कुहा जाई थाए। शारीरिक अकर्मण्य, शरणार्थी, आदिवासी, हरिजन, पछुआ वर्ग, शिशु, महिला, प्रवासी, एड्स रोगी आदि एही गोष्ठीर व्यक्ति विशेष अटंती। किए पोषणयुक्त मास सृष्टि कराइथिले? जातीय पोषणयुक्त मास हेउची वार्षिक पुष्टिकर शिक्षा, पोषण एवं डायटेटिक्स एकाडेमी द्वारा सृष्टि सूचना संबंधी अभियान प्रति वर्ष मार्च मासरे पालन करा जाउथिबा एही अभियान सूचना योग्य खाद्य पसंद एवं सठिक खाद्य एवं शारीरिक कार्यकलाप अभ्यास उपरे गुरुत्व दिया जाई थाए। वयस्कंकर प्रति दुर्व्यवहारर 3टी मौलिक रूप कौन? असुरक्षित वयस्कंक उपरे शारीरिक जंत्रणा बा आघात किंबा सेमानंकु मौलिक आवश्यकतारू वंचित करिबा धमक वयस्क प्रति दुर्व्यवहारर मौलिक रूप अटे। सेहीपरि वयस्क उपरे भावप्रवण दुर्व्यवहार बा मानसिक जंत्रणा, अणसम्मति भित्तिक यौन संपर्क मध्य दुर्व्यवहार मौलिक रूप अटे। आत्ममूल्य और सम्मान कौन? आमे निजको केते मूल्य देउछु ताहार एक माप हेउछे आत्ममूल्य। एहा एक सम्मानर रूप जहा आमको बुझिबा आवश्यक करे और आमको स्वतंत्र करिथाए जे आमे काहेकि गुरुत्वपूर्ण एवं आमे काहेकि प्रेम पाइबाकु योग्य। सक्रिय भावरे संधान करी आमे आमर आत्ममूल्य आविष्कार करि पारिबा जहा आमको गुरुत्वपूर्ण मने करे एवं जेतेबेले समस्त बाह्य प्रभाव अदृश्य हुए सेतेबेले आमे खुशी होई थाउ। भिन्नक्षम व्यक्तिंक पाई सकारात्मक कार्यानुष्ठान
ପୂର୍ଣ୍ଣବାସ ଆଇନ ଧାରା 501 ହେଉଛି ଏକ ସଂଘୀୟ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଆଇନ ଯାହା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚାକିରି ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ୟୁଡିଆଇଡି ଯୋଜନା କ'ଣ? ୟୁଡିଆଇଡି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଆଣିପାରିଥାଏ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଏକାଧିକ ଦଲିଲର ନକଲ କରିବା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କାର୍ଡ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ସଂଗୃହୀତ କରିବ ଯାହାକି ଡିକୋଡ୍ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମାଜସେବୀ ଜୋଇତା ମଣ୍ଡଳ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ କିନ୍ନର ଭାବରେ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିପାରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ନିୟମ କ'ଣ? ଭାରତରେ ଧାରା 354 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ନର୍ମତାକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅପରାଧୀ ଶକ୍ତି ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟର ନର୍ମତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଦେଶର ଆଇନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏପରି ଅପରାଧରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ମାର୍କିଆ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଯାଇକରି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅ। ବୟସ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କିପରି ରୋକିପାରିବା ଦର୍ଶାଅ। ଭାରତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ରହିଥିବା ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଇନ 1995 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି ପାଇଁ ରହିଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଶୀଳନ କର। ଏହି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଆପଣ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ସେଠାରେ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି କରନ୍ତୁ।